بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم وأطيب التحيات المباركات على إمام الخلق وسيد الكائنات نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم. أخي الحبيب الغالي فضيلة الشيخ سلمان الفارسي رضي الله عنكم وأرضاكم وبارك بكم وبأهلكم وأولادكم وذريتكم وطلابكم وأحبابكم وطالباتكم. من دواعي سروري أن يكرمني ربي سبحانه وتعالى بزيارة هذا المعهد المبارك لألتقي هذه الوجوه الطيبة المباركة المحبة لله تعالى ولرسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وللآل والصحب الكرام، وللعلماء أولياء الله العاملين. Beliau awal sekali mengucapkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan bahwa salah satu sebab yang mendorong kami untuk bisa hadir, bisa bertemu, bisa bermujalasah di majelis yang penuh barokah ini dengan para santri-santri, dengan para santriwati-santriwati adalah untuk bisa bertatap muka, untuk bisa bertemu, bersilaturahim dengan kalian semua, para santri-santri dan para santriwati. أيها الإخوة الطلاب الأحباب، أيتها الأخوات الطالبات المباركات، حيا الله مساءكم هذا بطاعته ومحبته وذكره ورضاه. Para santri semua, mudah-mudahan Allah menghidupkan waktu-waktu ini, menghidupkan sore ini dengan kelimpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. أول ما جلست هنا لفت انتباهي عمر بن الوردي رحمه الله في لاميته هذه. Ketika beliau duduk di sini, bahwa beliau teringat kepada salah satu syair yang disampaikan oleh Umar bin Al-Wardi yang ada di papan tulis yang ada di yang hijau itu, syair Umar bin Al-Wardi yang beliau sampaikan tadi. مباشرة تذكرت سماحة شيخنا الشيخ الدكتور أحمد كفتار رحمات الله عليه. Langsung saja begitu melihat tulisan itu, beliau teringat akan salah satu ulama, yaitu gurunya beliau juga, yaitu Samahatul Syekh Ahmad Kaftaru rahimahullah ta'ala. سماحة الشيخ أحمد كفتار رضوان الله عليه يقول لنا كيف حفظ لامية ابن الوردي. Syekh Ahmad Kaftaru begitu memperhatikan tentang lamiyah daripada atau bait syair daripada Ibnul Wardi. وهي تقريبا 68 بيتا. Jumlah bait yang disampaikan oleh Ibnu Wardi itu adalah 60, kira-kira 68. Perlu kami sampaikan bahwa beliau itu adalah guru apa ketika di kuliah. Mata kuliah beliau adalah Al-Adab Al-Arabi. Jadi beliau sangat menguasai sekali tentang syair-syair bahasa Arab,
tentang linguistik, tentang bahasa Arab, hafal syair-syair, banyak sekali hafal karena memang takhasus beliau adalah doktor fil lugha al-arabiyyah. يقول شيخنا الشيخ أحمد كفتارو: رجعت من مدينة دوما إلى مدينة دمشق سيرا على الأقدام وأنا فتى أطلب العلم. Kata Syekh Ahmad Kaftaru, Mufti Jumhuriyah As-Suriyah, bahwa beliau berjalan dari kota Duma menuju ke kota provinsi, yaitu kota ibu kota Damaskus, dengan berjalan kaki sambil belajar, berjalan kaki tapi sambil belajar, mutola'ah. والمسافة تقريبا بحدود 17 كيلومتر من دوما إلى دمشق. Dan perjalanan kaki dari kota Duma sampai kota Damaskus itu kira-kira 18 km jalan kaki. Belajar itu loh. 18 km jalan kaki. قال: فحفظت لامية ابن الوردي كاملة وأنا عائد مشيا على الأقدام. Masya Allah. Dan begitu perjalanan pulang pergi dari Duma sampai ke Damaskus, Damaskus ke Duma lagi, beliau Syekh Ahmad Kaftaru itu sudah hafal lamiyah, qasidah lamiyatul wardi itu yang jumlahnya 68 bait syair. Itu perjalanan pulang pergi itu sudah hafal semua, berjalan dengan jalan kaki. لامية ابن الوردي قصيدة مليئة بالحكم. Qasidah Lamiyah Ibnul Wardi, jadi namanya Lamiyah Ibnul Wardi. Ini sangat banyak sekali ungkapan-ungkapan hikmah yang disampaikan dalam qasidah-qasidah beliau. كل بيت فيها وكل بيت منها فيه حكمة أو حكمتان. Pada setiap baitnya dalam syairnya itu ada satu hikmah atau bahkan ada dua hikmah. Dari setiap bait itu ada satu atau dua hikmah. لاحظوا هذا البيت: اطلب العلم فلا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. كلام رائع جدا. أهل الكسل لا يقترب منهم الخير ولا يقتربون من الخير. Pada bait yang pertama, carilah ilmu, tuntutlah ilmu dan jangan bermalas-malasan. Sungguh kesuksesan amat jauh dari seorang pemalas. Orang yang pemalas tidak akan bisa mendapatkan kebaikan sama sekali. أما طالب العلم ينبغي أن يكون ذا همة واجتهاد ولا يعرف الكسل إليه طريقا وهو لا يعرف طريقا إلى الكسل. Karena itu seorang pencari ilmu, para santri harus memiliki semangat, harus mempunyai cita-cita, harus mempunyai semangat. Dia tidak boleh mengenal kata-kata malas. لا تقل الأصل، لا تقل لا يوجد واو، لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. Pada bait yang kedua itu kelebihan wawu kata beliau. Jadi yang betul itu la taqul asli wa fasli abadan. Jangan mengatakan sudah terlambat, jangan mengatakan sudah terlambat. Semua itu bisa dilakukan selagi masih ada nyawa, selalu kita punya semangat, punya kesempatan untuk belajar. البيت بعده لا تقل ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. Pada yang kedua, yang kullu man sara 'ala darbi wasala, bahwa semua orang yang berusaha, semua orang yang belajar, dia akan sampai dan menemukan kesuksesannya. ترون كل بيت فيه حكمة أو حكمتان. من أبياتها اللامية يقول: جانب السلطان واحذر بطشه لا تعاند من إذا قال فعل. Jadi setelah menyampaikan syair-syair tadi, beliau menyampaikan sekali lagi bahwa kalian bisa ketahui, bisa lihat bahwa setiap bait syairnya terdapat satu atau dua hikmah. واتق الله
فتقوى الله ما خالطت قلب امرئ إلا وصل، يعني وصل إلى الله. Maka kuncinya adalah takwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya, meninggalkan semua larangan-larangannya. Selagi seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholatnya tidak ada yang bolong, maka dia akan sampai kepada gerbang kesuksesan. ليس من يقطع الله البطل. Bahwa orang pemalas itu adalah bukan yang berjalan menyusuri jalan, tetapi orang pemalas itu adalah orang yang tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. هذه القصيدة أكرمني ربي سبحانه وتعالى بدراستها وحفظ كثير منها وشرحتها، وأسأل الله أن يكرمني بطباعتها قريبا، فإذا أتيتكم المرة القادمة بإذن الله وكنت قد طبعتها آتيكم بنسخ منها إن شاء الله. Insyaallah, jazakumullah khair. Beliau menyampaikan bahwa beliau banyak sekali bait-bait syair yang sudah beliau hafal dari Lamia Ibnul Wardi tadi yang jumlahnya 68 bait itu. Semuanya beliau hafal dan beliau sudah menuliskan satu buku khusus, sekarang sudah siap cetak, dan nanti kalau sudah dengan kalian semua. أيها الأحباب الطلاب، أيتها الأخوات الطالبات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طالب العلم طالب الرحمة. Orang yang mencari ilmu, wahai para santri-santri, wahai para santriwati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi talibur rahmah. Seorang yang mencari ilmu itu adalah orang yang mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. طالب العلم الحقيقي هو الإنسان الذي يعرف كيف يغتنم وقته وكيف يغتنم طلب العلم. Seorang santri yang sesungguhnya, seseorang santri yang betul-betul santri itu adalah orang yang menggunakan waktunya dengan baik-baiknya. Seorang santri yang sesungguhnya adalah orang yang betul-betul mempelajari kitab-kitab yang dipelajarinya. تعلمت من شيخنا سماحة الشيخ أحمد كفتار رضي الله عنه وشيخنا سيدنا الشيخ رجب كيف يكون طالب العلم. Beliau belajar dari Syekh Ahmad Kaftaru dan dari Sayyidil Walid Syekh Rajab Tib. Beliau belajar sekali bagaimana caranya untuk mencari ilmu dan menggunakan waktu. كنت إذا مشيت في الطريق أحفظ القرآن أو أحفظ الحديث. Beliau setiap kali berjalan dari kemana mau kemana, itu selalu menghafalkan Al-Quran. Dalam perjalanannya itu menghafalkan sambil menghafalkan Al-Quran atau menghafalkan Al-Hadis. Sehingga perjalanan beliau dari sini sampai ke sana tidak ada yang terbuang sia-sia. كنت إذا ركبت في الباص أو في السيارة معي كتابي أقرأ في الكتاب. Ketika beliau naik bis, misalkan, beliau selalu membawa buku dan kemudian dibaca ketika di bis tersebut. هناك كتاب يتحدث عن سيدنا عمر رضي الله عنه اسمه ملحمة عمر. Ada satu kitab tentang Sayyidina Umar bin Khattab yang menuliskan tentang malhamah atau perang daripada Umar bin Khattab. الملحمة هي القصة الطويلة. Perang ini menyebutkan tentang suatu cerita yang panjang sekali. هذه الملحمة تدرون كم جزء؟ Kitab ini terdiri dari banyak juz. 18 جزء. 18 juz kitab ini.
قرأتها في 8 أيام بفضل الله تعالى. fi thamaniyat. في 8 أيام. Dari 18 juz itu beliau membacanya hanya 8 hari saja. 18 juz dibaca dalam waktu 1 minggu atau 8 hari saja. وبفضل الله سبحانه وتعالى قرأت بعدها عدة مجموعات من الكتب. كلما أنهيت كتابا أتبعته بأخيه في مدة 3 أشهر الصيف. قرأت ما يقارب 40 كتابا. Dan setelah begitu selesai membaca satu kitab, maka beliau mencoba untuk membuat satu kitab. Pada musim-musim libur, beliau kira-kira 3 bulan itu membaca 80 kitab. 3 bulan itu membaca 80 kitab. من جملتها كتاب يتحدث عن إندونيسيا. Masya Allah. Di antara salah satu kitab yang beliau baca adalah kitab yang menceritakan tentang Indonesia. اسمه عذراء جاكرتا. Aywa. Yang judulnya adalah Adhra'u Jakarta, yang kalau diterjemahkan adalah Gadis-gadis Jakarta. يتحدث عن الجنرال أبو الحارث نوساتيون. Ya. Yang buku itu tersebut Adhra'u Jakarta itu menceritakan tentang Jenderal Abdul Haris Nasution, Aha Nasution, والذي قام بانقلاب مضاد على الشيوعيين في أظن 62. nah, يمكن 62 65. yang juga menceritakan tentang penggulingan daripada pemerintahan komunisme pada tahun 1965 PKI. هو كتاب ضمن مجموعة قصصية للكاتب الأردني نجيب كيلاني. Ya, kitab ini tercakup dalam suatu kitab yang ditulis oleh seorang penulis dari kebangsaan Jordania. يظهر كم أن الشعب الإندونيسي يحب دينه. Kitab ini menerangkan betapa bahwa masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia itu sangat mencintai agamanya. وهناك قصص أخرى وكتب أخرى كنت أتلذذ بقراءتها حسب ما يوجهني شيخي ووالدي لذلك. Dan banyak sekali kitab-kitab yang beliau baca sesuai dengan arahan dan bimbingan daripada guru-guru beliau dan bimbingan dari orang tua beliau, yaitu Samahatul Syekh Rajab Dib. المهم أن لا يراني شيخي ووالدي فارغا دون عمل. Saya ingin bahwa guru-guru saya tidak ingin melihat saya nganggur, tidak punya kegiatan apapun. Saya harus aktif melakukan suatu kegiatan-kegiatan, jangan sampai saya ini nganggur, percuma. ولم يرضى مني أن أقرأ الكتاب قراءة فقط. Dan guru-guru beliau, orang tua beliau tidak ingin bahwa beliau hanya membaca kitab saja, tetapi harus ada produksinya. لأن القراءة وحدها لا تثبت الأفكار. Karena kalau hanya membaca saja tanpa diaplikasikan dalam tindakan-tindakan yang lain, seperti menyimpulkan dan lain sebagainya, maka tidak akan menancap dalam diri seseorang. وإنما يأمرني إذا قرأت أن يكون معي قلم أسطر وأعلق وأعنون على العبارات وعلى الجمل وعلى الفقرات من أجل أن يكون فهمي للكتاب بقوة أكثر. Dan orang tua beliau yaitu Sayyidi Syekh Rajab Dib selalu mengarahkan jangan hanya membaca, tetapi kamu harus aktif membaca itu, membuat satu catatan-catatan kakinya, catatan-catatan kaki dari setiap buku-buku yang beliau baca. Kira-kira judulnya apa, ceritanya tentang apa, kalau ada koreksinya bagaimana, ada footnote-nya, ada catatan kakinya. وهكذا كان
شيخنا الشيخ أحمد كفتارو رضي الله عنه. Dan begitu pula dengan Syekh beliau itu Syekh Ahmad Kaftaru, mengarahkan beliau, membimbing beliau dalam setiap kali proses membaca dan menghasilkan, mencatat daripada apa-apa yang beliau baca. في علم النفس يقول علماء النفس الإنسان يحفظ عشر ما يقرأ. Dalam psikologi, para ahli psikologi mengatakan bahwa seseorang itu membaca 1/10, bisa kemampuan membacanya, mengadopsi dari yang dibaca itu 1/10 daripada yang dibacanya. لذلك القراءة وحدها لا تكفي. Karena itu, karena daya tangkapnya hanya 1/10 saja dari semua yang dibaca, membaca saja tanpa ada catatan kaki, tanpa ada ta'liq, itu tidak cukup. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم طلاب علم وطالبات علم Amin, amin. بالمعنى الحقيقي تجتهدون آمين. على أنفسكم Amin. وتقرؤون وتعلقون وتحفظون بإذن الله تعالى. Mudah-mudahan kalian semua menjadi santri-santri yang banyak membaca, banyak mengaji, banyak yang menghafalkan semua. سيدنا الشيخ رجب كان مذهبه أولا حنفي ثم درس بقية المذاهب. Ayah beliau Syekh Rajab, madhab beliau itu adalah madhab Hanafi. Akan tetapi tidak cukup membaca madhab Hanafi saja. Beliau juga Syekh Rajab itu membaca madhab-madhab yang lain. كان في المذهب الحنفي إذا سئل سؤالا يجيب على النحو التالي. Di madhab Hanafi, apabila ada persoalan maka akan dijawab dengan sesuatu yang beliau sanggup menjawabnya. يقول قال الشيخ فلان في كتابه كذا في الجزء كذا في الصفحة كذا في السطر الفلاني من الجهة اليسرى. Saking telitinya beliau dalam membaca suatu kitab itu akan bisa menyebutkan, baca di kitab ini halaman sekian, di baris kesekian, di pojok yang sekian, di paragraf yang sekian. Itu sampai detail sekali. Halaman sekian, di pojok keberapa, di paragraf yang keberapa. Itu membacanya yang betul-betul melekat betul membacanya. يقول كنت يا ولدي قبل الذهاب إلى الشيخ لطلب العلم أقرأ الدرس 20 مرة. Beliau Syekh Rajab itu mengatakan kepada beliau, wahai anakku, ketika saya akan ngaji kepada salah seorang masyayikh, saya sudah membaca dulu kitab itu sebanyak 20 kali baca. Sebelum ngaji sudah dibaca dulu 20 kali. وبعدما أرجع إلى البيت أقرأه 10 مرات. Dan ketika pulang dari ngaji, pulang ke rumah setelah ngaji, baca lagi sebanyak 10 kali. فكل كتاب قرأته على شيخ من الشيوخ قرأته 30 أو 31 مرة. Masya Allah. Dan setiap kitab yang beliau baca di hadapan gurunya, sorogan kepada gurunya itu, beliau satu kitab itu dibacanya sebanyak 30 kali atau bahkan 31 kali. لذلك كان متمكنا في فقه المذهب الحنفي. Karena itu beliau sangat-sangat tokoh, sangat-sangat paham sekali dengan fikih madhab Hanafi. كان سيدنا سماحة الشيخ أحمد كفتارو رضي الله عنه إذا طرح مسألة ما يقول يا شيخ رجب ما قول السادة الحنفية في هذه المسألة فيجيبه على الفور. Allah Akbar. Maka ketika ada Syekh Ahmad Kaftaru, yaitu Mufti Jumhuriyah, Mufti Negara Republik Syria, itu berkata kepada Syekh Rajab, wahai Syekh Rajab, bagaimana kitab ini ada di, masalah ini ada di kitab apa, di halaman berapa? Tanyanya kepada Syekh Rajab. أيها الإخوة الطلاب أيتها الأخوات الطالبات أنتم مذهبكم شافعي والإمام الشافعي رضي الله عنه يقول طلبنا العلم لغير الله
فأبى إلا أن يكون لله. Imam Syafi'i mengatakan bahwa saya awalnya itu mencari ilmu itu bukan lillahi ta'ala, tetapi ilmu tidak rela kalau saya mencari ilmu itu bukan karena Allah. Akhirnya saya mencari ilmu lillahi ta'ala. اجعلوا غايتكم في طلب العلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. Jadikanlah tujuan orientasi daripada proses mencari ilmu kalian adalah mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan ilahi, wahai Tuhanku, engkaulah adalah tujuanku. اجتهدوا في طلب العلم من أجل أن تعملوا به وتعلموه للناس. Sungguh-sungguhlah kalian mencari ilmu supaya kalian bisa memberikan, mengajarkannya kepada orang lain. ولا تجعلوا العلم غاية للدنيا. Dan janganlah tujuan kalian mencari ilmu itu adalah عفوا ولا تجعلوا العلم وسيلة للدنيا. Dan janganlah kalian mencari ilmu itu sebagai satu orientasi, sebagai suatu jembatan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. فالعلم أمر شريف والدنيا دنيئة. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang mulia, sementara dunia adalah sesuatu yang rendah. ولا يجوز توظيف الشريف من أجل الدنيء. Dan tidak boleh menggabungkan antara sesuatu yang mulia yaitu ilmu dengan sesuatu yang rendah yaitu dunia. اجعلوا العلم من أجل أن يزيدكم تقربا لله تعالى. Jadikanlah ilmu itu supaya ilmu itu bisa menjadikan diri kalian lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. واسمعوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ماذا يقول. Dan dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis beliau. من تعلم فعمل ثم علم. Barang siapa, kata Rasulullah, yang belajar kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya, memulangkannya kepada orang lain, كتب عظيما في الملكوت الأعلى. maka orang itu akan dicatat sebagai orang yang besar, sebagai orang azim di kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. فمن أراد منكم أن يكون عظيما عند الله تعالى فليتعلم وليعمل بمقتضى العلم وليعلم الناس ما تعلم. Dan apabila kalian semua seperti sekarang ini menjadi ilmu, maka jadikanlah tujuan kalian mencari ilmu itu untuk mencari ilmu, kemudian tujuan kedua mengamalkan ilmu, dan yang ketiga adalah mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. واحذروا من العلم الذي لا تنتفعون به. Dan jangan sampai kalian mendapatkan ilmu atau mencari ilmu yang tidak ada manfaatnya. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. Sayyidina Rasulullah selalu berdoa, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, jangan mendapatkan ilmu dari yang tidak bermanfaat. فإذا تعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم وآل البيت الكرام رضي الله عنهم أجمعين كانوا يصلون الفجر جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب عليك أن تفعل ذلك. Apabila Rasulullah selalu sholat berjamaah dengan para sahabat-sahabat beliau, maka kalian juga sebagai santri-santri harus melaksanakan sholat berjamaah. فإذا سمعت الأذان ولم تصلي الفجر فأنت منافق. Apabila kalian mendengarkan suara azan pada waktu pagi hari tapi kemudian tidak berjamaah, maka kalian dianggap sebagai orang yang munafik. ولو صليت الفجر في بيتك فأنت منافق. Dan kalau kamu hanya sholat sendirian saja, tidak berjamaah, sholat di rumah kamu sendirian, maka kamu munafik. ولو صليت الفجر في دار هنا لم تأتي إلى المسجد فهذا نفاق.
Dan apabila kamu sholat tapi tidak datang ke masjid ataupun ke musola, maka ini adalah tanda kemunafikan. لقول النبي صلى الله عليه وآله اللهم وصحبه صل وسلم عليه. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعتمة يعني العشاء. Karena Nabi mengatakan bahwa sholat yang paling berat dilakukan oleh para kaum munafikin itu adalah sholat fajar dan sholat al-atamah, yaitu sholat isya. وهكذا بالنسبة لبقية صلاة الجماعة. Dan begitu juga dengan sholat-sholat jamaah yang lain pada waktu-waktu zuhur dan asar. لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقد هممت أن أوكل من يصلي بالناس ثم آتي إلى أولئك الذين تخلفوا عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم حكم عليهم بالإعدام حرقا هم وأهليهم. Kata Rasulullah, apabila saya melihat orang-orang yang tidak berjamaah, tidak melakukan sholat berjamaah padahal sholat jamaah sedang dilakukan, maka saya ingin sekali membakar rumahnya orang-orang yang tidak mau melakukan sholat berjamaah. أنتم طلاب علم شرعي لا يجوز أن تفوتكم صلاة بغير الجماعة. Kalian semua para santri-santri tidak boleh melewatkan waktu sholat dengan tidak berjamaah, harus berjamaah. واحرصوا كذلك على ذكر الله تعالى. Dan begitu pula dengan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وعلى صلاة التهجد قبل الفجر. Dan sholat tahajud sebelum fajar. وعلى صلاة قيام الليل بعد العشاء. Dan sholat qiyamul lail ba'dal isya. Setelah sholat isya kemudian sholat, yaitu sholat qiyamul lail, sholat sunnah. فطالب العلم الذي لا يذكر الله تعالى ولا يصلي قيام الليل والتهجد هذا لا ينتفع بعلمه ولا ينفع الله تعالى به أحدا أبدا ولو كان أقرب الناس إليه. Karena itu kata Rasulullah, apabila seorang santri, seorang thalibul ilmi tidak mau melakukan qiyamul lail, tidak mau melakukan tahajud, maka dia tidak mendapatkan kemanfaatan daripada ilmunya, dan orang-orang tidak akan mendapatkan kemanfaatan daripada رضوان الله عليه يقول يا ابني ما سمعنا في سلفنا الصالح أن طالب العلم لا يصلي قيام الليل أو التهجد ولا يذكر الله تعالى. Sayyidina Syekh Raja mengatakan bahwa beliau tidak pernah mendengar bahwa ada seorang santri yang tidak mau tahajud, tidak mau qiyamul lail. Itu tidak namanya tidak atau bukan seorang thalibul ilmi kalau tidak mau tahajud dan tidak qiyamul lail. وكان يوصينا دائما بالحفاظ على قيام الليل والتهجد وذكر الله عز وجل. Dan beliau Syekhina Sayyidina Syekh Rajab selalu memberikan taujihat ataupun pengarahan-pengarahan untuk selalu melakukan sholat qiyamul lail dan sholat tahajud. فأنت في النهار في صحبة الكتاب والعلماء. Ketika siang hari kalian belajar di madrasah kalian dengan buku-buku kalian, dengan para ulama. وأنت في الليل مع الله سبحانه وتعالى ذكرا وتهجدا وقيام ليل. Jadi kalau siang kalian bertemu dengan para guru, para ulama, tapi kalau malam kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan zikir dan melakukan tahajud. هذا طالب العلم الذي يفتح الله تعالى عليه وينفع به. Inilah orang seperti santri yang seperti itulah yang akan ilmunya menjadi bermanfaat. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang mendengarkan ilmu, setelah mendapatkan pengajian kemudian mengikuti, melakukan apa yang kita dengarkan. اللهم علمنا ما ينفعنا. Amin. وانفعنا بما علمتنا. Amin. وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin.
اللهم خذ بأيدينا إليك آمين ودلنا بك عليك آمين ولا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب آمين ولا تحجبنا عنك بقبائح العيوب آمين يا غنيا عن التفسير يا من عليه العسير يسير دبر لنا ولجميع المسلمين فإنا لا نحسن التدبير آمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين آمين اللهم وانشر أمنك وأمانك وسلمك وسلامك على الشام وأهل آمين يا الشام رب يا الله سر آمين. النبي المصطفى آمين. عليه الصلاة آمين. والسلام وسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين ضالين آمين. طبعا نحن عندما نقول الشام كلمة الشام تعني سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. Ya, beliau mengatakan bahwa ketika kita mengatakan Syam, maka kata-kata Syam ini meliputi Suriah, Palestina dan Urdun. Beliau meminta doa terus kepada kalian semua, semoga Allah menghilangkan segala macam kesulitan dan bencana-bencana dari negeri Syam. هذا تاريخيا وجغرافيا. Yang baik secara historis maupun secara geografinya. اليوم المصطلح بين الناس عندما نقول الشام نعني سوريا. Sekarang dalam peristilahan kata-kata sehari-hari yang dimaksudkan dengan Syam. Jadi kalau dulu Syam itu Lebanon, Syria, Palestina, Yordan, tapi sekarang Syam itu maksudnya adalah Syria. نرجو منكم الدعاء لسوريا. Beliau minta doa, ya, kalian doakan mudah-mudahan negeri Syria, ahlu Syam diberikan keselamatan dan perlindungan. Hamahumullah ta'ala min kulli bala min kulli fitnah. ولبلاد الشام كلها. Dan سوريا ولبنان ومصر عفوا سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. Dan juga doa yang sama untuk Syria, Lebanon, Urdun, Jordan dan Palestina. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى وآله وأصحابه وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين الفاتحة.